भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहिले बापांक घरे रहुथिबा कन्या केउ पाप करिथाए। भगवान विष्णु कहिले कि जदि कोनोसी कन्या निजर पितांक घरे रही किछि पाप करिथाए तार फल से कन्यार बापा मां को भोगिबाकू पड़िथाए। थरे माता लक्ष्मी मृत्युलोकरे भ्रमण करी जेतेबेले वैकुंठ लोक को फेरी आसिले से जाई भगवान विष्णु को कहिले कि हे स्वामी आज जेतेबेले मु मृत्युलोकरे भ्रमण करुथिली सेतेबेले मु देखिली कि किछि कन्या माने निजर पितांक घरे बहुत अधिक समय रही आसुछंती। किंतु प्रभु पूर्वरु सत्ययुग त्रेतया युग एवं द्वापर युगरे कन्या मानकर विवाह बहुत कम बयसरु ही होई जाउथिला एवं से सेतेबेले भी निजर स्वामी घरे रहिबाकू चली जाउथिले। हे स्वामी मु मृत्युलोकरे एक विचित्र घटना देखिली कि अनेक कन्या निजर विवाह परे भी तांकर पितांक घरे बहुत अधिक दिन जाए रहिबा पई चली जाइथांती। हे स्वामी मु जानिबाकू चाहूछि कि कौन जणे पितांक घरे कुंवारी कन्यार अधिक समय जाए रहिबा उचित ना नहीं, केउ बयसरे कन्यार विवाह करिबा योग्य होइथाए एवं विवाह परे निजर पितांक घरे रहिबा द्वारा केउ पाप लागिथाए। माता लक्ष्मी को प्रश्न सुनी भगवान विष्णु कहिले कि हे देवी आपण आज जो प्रश्न करिछंती एहा समस्त मानव जातिर कल्याण पई बहुत महत्वपूर्ण अटे। आपणको एही सब प्रश्नर उत्तर मु आपणको एक पवित्र कथा माध्यम रे देवी। हे देवी आपण एही कथाटी को बहुत ध्यानर सहित शुणंतु। तापरे माता लक्ष्मी कहिले हे स्वामी मु एही कथाटी को बहुत ध्यानर सहित शुणिबी। कृपा करी आपण एही कथाटी को सुनाइबा आरंभ करंतु। भगवान विष्णु कहिले हे देवी लक्ष्मी मध्य देश रे गोटे बहुत सुंदर नगरटीए थिला। से नगर रे जने साहुकार रहुथिले। तांको घरे कोनोसी जिनिसर अभाव नथिला। साहुकारंक घरे तांको स्त्री एवं तांकर गोटे पुओ तीन जण मिसी रहुथिले। से साहुकारंकर जने पिलादिनर सांग थिले जिए सेही नगरठू बहुत दूर रे व्यवसाय करुथिले। तांकर एक झियोटीए थिला जहार ना कलावती थिला। से अत्यंत सुंदर गुणवान एवं चरित्रवान थिला। साहुकारंक पुओ से कलावती को विवाह करिनेला एवं ता प्रेम रे से मंत्रमुग्ध होई गला एवं से कलावती को निज जीवनठू अधिक भल पाइबाकू लागिला। से साहुकारंक पुओ कलावती बिना भोजन भी करुनथिला एवं से कलावती सहित भोग विलास रे रही समय को अतिबाहित करिबाकू लागिला। तापरे भगवान विष्णु कहिले हे देवी लक्ष्मी कलावती बिना ताको गोटे क्षण भी शांति मिलु नथिला। एही भली भाबरे आगकू आगकू सेही दुई जण स्वामी स्त्री भितरे आहुरी प्रेम बढ़िबाकू लागिला। एमिति किछि दिन जिबा परे से पुओर ससुर अर्थात साहुकारंक सांगर निजर झियो कलावती कथा मने पड़िला एवं तार मां को मध्य झियो कथा बहुत मने पड़िला। तापरे गोटे दिन सेमाने निज झियर खबर बुझिबा पई साहुकारंक घर को निजर एक काम करुथिबा लोक को पठाइले। तापरे भगवान विष्णु कहिले हे देवी लक्ष्मी से लोकटी साहुकारंक पुओ पाखरे पहुंची कहिला बाबू आज्ञा आपणको मोर सादर प्रणाम। आपणको ससुर मते कलावती कुशलतार समाचार जानिबा पई एठाकू पठाइछंती। से निजर झियो कलावती को देखिबाकू चाहुचंती सेथिपई तांकू पठाइबार व्यवस्था करंतु। भगवान विष्णु कहिले कि हे देवी लक्ष्मी साहुकारंक पुओ से लोकर मुहरु जेतेबेले एही कथा सुनिला से बहुत प्रसन्न होई गले। काहेकि ना से भी जानिथिला कि कलावतीर आराम करिबा पई तार पितांक घर को जिबा उचित। ठीक सेतिकी बेले से प्रेम पूर्वक निजर स्त्री कलावती को तांकर पितांक घर को पठाई देले। कलावती बहुत खुशी होई निजर पितांक घर को चली गले एवं सेठारे पहुंची निजर पितामातांक चरण स्पर्श करी प्रणाम जणाइले। कलावती आसिबारु तांकर पितामातांक मन बहुत प्रसन्न थिला।
तापरे भगवान विष्णु कहिले, हे देवी लक्ष्मी, कलावती सेठाकु जाई निजर सांगसाथी सहित पूर्व भली वन नदी एवं चारिआडे बुलिबाकु लागिले। काहेकिना विवाह परे प्रथम थर निजर पितांक घरकु आसीथिला एवं सेठाकु जाई से पुणी सेई कुआरी कन्या भली होईगला। एमिति किछि दिन बीतीगला परे से भूलीगला कि तार विवाह होई सारिछि एवं तार व्यवहार रे भी लाज शरम किछि भी नथिला। भगवान विष्णु कहिले कि हे देवी लक्ष्मी, एहा गोटे दिनर कथा अटे। कलावती निजर सखींक सहित एक सुंदर पर्वत उपरे बुलिबाकु गले। सेठारे ताकु एक रमणीय वन देखागला, जहा अमरुदंक उद्यान रे शोभा पाउथिला। से पर्वत उपरे फूलर बहुत सुंदर बगीचा थिला। ठीक सेतिकी बेले कलावती देखिला कि गोटे पटे रमणीय पर्वत एवं आरपटरे सुंदर वन एवं मझिरे जलरे भरी रहिथिबा सुंदर छोट सरोवरटीए अछि। तापरे कलावती एक छोट पिला परी सखीमानंक सहित मिसी खेलिबाकु लागिले। समस्ते एही संसार को भूली खेलकूदरे मग्न होई ता भितरे डूबी गले। तापरे सेमाने से सरोवर रे स्नान करिबाकु गले एवं सेथिरे जल क्रीड़ा करिबाकु लागिले। भगवान विष्णु कहिले कि हे देवी लक्ष्मी, सेही समय रे एक कागा नामक दैत्य तार दिव्य विमान रे बसी आकाश मार्ग रे कौनसी एक जगह को जाउथिला। सरोवर उपरे जिबा समय रे तार दृष्टि मनमोहक सुंदर कलावती उपरे पड़िला, जिए निर्भय होई स्नान करुथिला। तापरे से मन भितरे चिंता करिबाकु लागिला कि एही स्त्री पतिव्रता हेबा कारणरू तार मनबलरू से सुरक्षित अटे। कौनसी भी परपुरुष पई एहाकु प्राप्त करिबा अत्यंत कठिन अटे। से साहुकारंक पुओ बड़ महामूर्ख अटे, जिए निजर एते सुंदर स्त्री को बाप घर को पठाई देछि। एही पतिव्रता स्त्री परपुरुषंक पई दुर्लभ अटे एवं एपटे कामदेव मते अत्यंत पीड़ा देउछंती। मु केउ भली भाबरे से स्त्री पाखकु जीवी एवं केमिति ताको भोग करिबी। भगवान विष्णु कहिले, हे देवी लक्ष्मी, कलावतीर सुंदरतारे मोहित दैत्य गभीर चिंतारे पड़ीगला एवं तापरे से निज पई एक उपाय बाहर कला। से कागा दैत्य साहुकारंक पुअर रूप धारण करी तळकु ओह्लाइला एवं मीठा स्वरे गीत गाइबाकु लागिला। एबे कलावती और तार सखी माने से गीत को सुनी भाबिले कि एमिति मनमोहक सुंदर गीत किए बोलुछंती। कलावती मनरे से लोक को देखिबाकु तीव्र इच्छा जाग्रत हैला। तापरे से सखींक सहित जाई देखिले कि गोटे गछ तले जणे पुरुष बसी गीत गाउछंती एवं से साहुकारंक पुओ भली देखा जाउछि। भगवान विष्णु कहिले कि हे देवी लक्ष्मी, से वास्तव रे साहुकारंक पुओ रूपरे दैत्य कागा थिला। तापरे कलावती चिंता करिबाकु लागिला कि मो स्वामी एते दूर एठाकु केमिति चली आसिले। से एही भली चिंता करुथिला। ठीक सही समय रे से पापी स्वयं कहिला, हे प्रिय, आस, तुम्भ बिना मु बंची पारिबी नाही। तुम्भ ठारू अलगा रही एही जीवन को अतिबाहित करिबा मो पई असंभव होई गलानी। तुम्भ प्रेम मते बांधी सारिछि। सेथिपई मु तुम्भकु छाड़ी केउठी भी रही पारिबी नाही। निजर स्वामी रूपरे दैत्यर एही कथा सुनी कलावती लज्जित होई तार सामना को चलीगला। से दैत्य कलावतीर हाथ धरी ताकू एक एकांत स्थान को नहीं गला एवं सेठारे निजर इच्छा अनुसारे ताकू भोग कला। भगवान विष्णु कहिले, हे देवी लक्ष्मी, साहुकारंक पुअर शरीर रे एक कलाजाई चिन्ह रहिथिला, जहा से दैत्यर शरीर रे देखा जाउ नथिला। एहा देखि कलावती मनरे संदेह उत्पन्न हैला एवं से तुरंत निजर वस्त्र को संभाली से स्थान रो उठी गले। किंतु तार हृदय को यही घटनाटी बड़ आघात देला। से क्रोधित होई से नीच दैत्य को कहिबाकु लागिले कि दुरात्मा, शीघ्र कह तू किए, तोर आकार दैत्य भली अटे। एहा कहू कहू कलावती आखि अश्रुरे भरी होई गला एवं से श्राप देबाकु जाई कहिले, हे दुष्ट, तू मो स्वामी को रूप नहीं मो सहित छल करिछु एवं मोर एही धर्ममय शरीर को अपवित्र करी मोर पतिव्रता धर्म को नष्ट करि देइछु।
ଏବେ ଏହିଠାରେ ତୁ ମୋର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିନେ, ମୁଁ ତୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଶ୍ରାପ ଦେବି। କଳାବତୀର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ଦୈତ୍ୟ କହିଲା, ହେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ଭଗବାନ ଶିବ ତଥା ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭୟରେ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଦାନବ ଡରି ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଦାନବ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଦୋଷର ବିଚାର କରିକି କେଉଁ ଅପରାଧରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଶ୍ରାପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ସେହି ସମୟରେ କଳାବତୀ କହିଲେ, ହେ ପାପୀ, ମୁଁ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ଅଟେ। ମୋ ମନରେ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ କାମନା ରହିଥାଏ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜର ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ସ୍ଥିତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁ ମାୟା ରଚି ମୋ ଧର୍ମ ସହିତ ମୋ ନିଜକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୋତେ ବି ମୁଁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ତାପରେ ସେ ଦୈତ୍ୟ କହିଲା, ହେ କଳାବତୀ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଉଚିତ ଭାବିବ ତାହେଲେ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ମୁଁ ଧର୍ମର କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ମନ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରିଥାଏ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ନେଇ ନିଜେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧ କରିବା ପରେ ବି କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ କର୍ମରେ ଆଗରେ ରହିଥାଏ, ସେହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପତିବ୍ରତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଲୋକରେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପତିତ, ରୋଗୀ, ଅଙ୍ଗହୀନ, ସବୁ ଧର୍ମରୁ ରହିତ ତଥା ପାପୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ନିଜର ମନକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇଥାଏ, ସେ ସଂସାରରେ ସବୁ ଧର୍ମରୁ ବହିଷ୍କୃତ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଲୋଭରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସ୍ୱାଦ ନେଇଥାଏ ତଥା ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥାଏ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ପତିବ୍ରତା ହୋଇନଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୁଣି ସେ ଦୈତ୍ୟ ଆଗକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ ବେଦ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଏତେ ସବୁ ହେବା ପରେ ବି ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଛ କି ତୁମ୍ଭେ ପତିବ୍ରତା। କର୍ମରତ ତୁମ୍ଭଠାରେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଧର୍ମର ଛୋଟ ଅଂଶ ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଡର ଭୟକୁ ଛାଡ଼ି ପର୍ବତ ଏବଂ ବନରେ ମତୁଆଲି ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ପାପିନୀ ଅଟ। ମୁଁ ମହାନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ତୁମ୍ଭକୁ ସିଧା ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି। ଏବେ କେବେ ବି ତୁମ୍ଭେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟତା ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋତେ କୁହ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ଆଭୂଷଣ ତଥା ଏହି ସୁନ୍ଦର ବେଶଭୂଷା ଧାରଣ କରି କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ହେ ପାପିନୀ, କୁହ କାହା ପାଇଁ ଏହିସବୁ କରିଛ ଏବଂ କେଉଁଠି ଅଛି ତୁମ୍ଭର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଦେଖାଅ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନାରୀ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ କୋଷ ଦୂରରେ ଅଛ। କେଉଁଠି ଅଛି ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନିବାର ଭାବ? କେଉଁଠି ଅଛି ତୁମ୍ଭର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ? କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ତେଜ ଏବଂ ବଳ? ଆଜି ହିଁ ମୋତେ ନିଜର ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଅ। ସେହି ସମୟରେ କଳାବତୀ କହିଲା, ହେ ନୀଚ ଅସୁର, ଶୁଣ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରୁ ଡାକିଥିଲେ। ଏଥିରେ କେଉଁଠି ପାପ ଅଛି? ମୁଁ କାମ, ଲୋଭ, ମୋହ ତଥା ଡରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ତୁମ୍ଭେ ଛଳରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦୈତ୍ୟ କହିଲା, କଳାବତୀ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ଶୁଣ। ଅନ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମରୂପୀ ନେତ୍ରହୀନ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତ? ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଯେ ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କଲ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ମନରେ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ଭାବ ଉଦୟ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାବନା ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ପତିବ୍ରତା କହୁଛ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୁଣି ସେ ଦୈତ୍ୟ କହିଲା,
ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରରେ ହୀନ ହେବା ପରେ ମୋତେ କେମିତି ତୁମ୍ଭେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତ। ଦୈତ୍ୟର କଥା ଶୁଣି କଳାବତୀ ତଳେ ଭୂମିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାର ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ସେ ଦୈତ୍ୟ ପୁଣି କହିଲା, କଳାବତୀ, ଏବେ ତୁମ୍ଭର ଗର୍ଭରୁ ଏକ ଦୈତ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହିଭଳି କହି ସେ ଦୈତ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦୈତ୍ୟ ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ଦାନବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲା। ତାର ଚାଲିଯିବା ପରେ କଳାବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସଖୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, କଳାବତୀ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? କଳାବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସଖୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା। ତାପରେ ସବୁ ସଖୀମାନେ କଳାବତୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କଳାବତୀ ଦୁଃଖରେ ଥରୁଥିଲା ଏବଂ ସଖୀମାନେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପିତା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ କଳାବତୀକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। କଳାବତୀକୁ ଦେଖି ତାର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ତୁମ୍ଭ ବିନା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ହେଉନାହିଁ। ଭଲ ହେଲା ତୁମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିଲ। ପ୍ରିୟ, ତୁମ୍ଭେ ନିଜର ଗୁଣ, ଭକ୍ତି, ସତ୍ୟ ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଆଦି ସଦ୍ଗୁଣ ପାଇଁ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ କଳାବତୀଙ୍କୁ ଏମିତି କହି ତା ସହିତ ବିହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ହେଲା, ତାର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଭ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗର୍ଭର କାରଣ କେବଳ କଳାବତୀ ଜାଣିଥିଲା। ନିଜ ଉଦରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସେହି ଗର୍ଭ ବିଷୟରେ କଳାବତୀ ଦିନରାତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଏକ ଦାନବ ଜନ୍ମ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ରଖିଛି। ପୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ଏହା ସମସ୍ତ ପୁରାଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ମତ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିବା କନ୍ୟା ଖରାପ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ଘରେ ରଖିବାର ମୋହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କନ୍ୟା ଯୁବତୀ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତଥା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର ଦେଖି ବିବାହ କରିଦେବା ଉଚିତ। କନ୍ୟାକୁ କେବେ ବି ବେଶୀ ବୟସ ଯାଏ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରେ ରହି ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଶିଖିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁଳର କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ବି ସୁଖପୂର୍ବକ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଶାଶୁ ଘରେ ରହି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପାପ କରିଥାଏ ତାର ଫଳ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଠାରେ ସଦାଚାରରେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ସହିତ ରହିଲେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଜର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସାଥିରେ ବି କନ୍ୟାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷର ମାନ ସମ୍ମାନ ସମୟ ସାଥିରେ କମି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତା ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟରେ କନ୍ୟାର ବିବାହ କରିଦେବା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଦିନ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ବି କିଛି ଦିନରେ ଫେରିଆସିବା ଉଚିତ। ଏକ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।